Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldo ning Martes. Kenny, of course, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, may pagkagutan po kaya kongan. Tita, Yes. malapit na. Excited. Hatin certain kiligata mo pin last week. Nanining certain kiligay ni. Hingaman man tamo po yung Adbiento. Yung pisasabihan tamo kasi, aliwayang Pasko, aliwayang Adbiento. Etaya pisasamutan pa mo. Misamot ya pa mo yan, tita, kitang December 24 ni. O pwedeng hanapin namong Jean kanita. December 23, sige, pwede na kong patigtig. Christmas song. Suling saguli niya mong saguli. Atine, tatan, na keng Tagalog, natatanaw na. At yes. Stuntinan do ka o cha-cha. Tine kay talele pasbul. Palubne keng gate. Pwede na. Wow. Pero, before that, ali pa mo. Ay, nano po yung pisasabihan min Tita Shirley ngayon ni. Yapi na po ing umpisa. Naning, the beginning of the end. Ay, nano ito. Beginning of the end of the liturgical calendar and towards the start of the new. Nanoy ni, nanong panyabihan yung calendar. Arare nga liwa siguro. Wari Enero ya pa mo yung umpisa na ng bayong banwa. Kanita pa manaliling kalendaryo. Adi po. Ing liturgical calendar na ning Santa Iglesia, manumpisaya po one Sunday after the feast of Christ the King. So, nung may kirandam lang napon tita, kay kami nga duwang among Joel, balura na, nung nanin pisasabihan tamo niya po, mumunan dili, ing liturgical calendar na ning Santa Iglesia, mapupusetan Domingo na ning kapiesta na ning Kristong Hari. Kapila nita, last Sunday. Kay bat, ining Domingo ngay ni, manubat napon, hangga kayong Sabado, o Sabado ning ugto, the lunchtime. Yapin ing amanuan tamong the last week, the last deng weekdays of the last liturgical year o ining ngeni nano tapong cycle ngeni Kaya cycle mag-8 ka to. so ngeni sita mo pa. Wow. Una syempre excited tamo. Itang cycle ABC, yapining mag-base po ka rin itang Sunday readings tamong. So, buri na pong sabihan, tayo po damdaman pa si Bayo itang may basang gospel, nune po kaybat na po nitang atlong bano. So, cycle ABC. Dito Yes. pong daramdaman tao, daily masses po, ating katapungaw sandang year 1, year 2. So, damdaman niya pong pasibay after 2 years naman ta. So, every 2 years siya po ito. Deta pong weekday masses. Pero po kareta, Sunday masses po, every 3 years siya po. Kaya ating katapong cycle ABC ada. Yan. So, rening cycles areni. Every year naman, atin tamang dadalanan na cycles. So, ini every 3 years, nung ing babasan tamo, then kay katamong Sunday Gospel, sa hanapin Tita Shirley. Pero, every year, ini tita, every year, in that mayari yung kapiesta na ning Kristong Hari, palampas kamong, the next Sunday kanita. Ana Maldo. Ana Mayaldo, yapi na yung umpisa na ning liturgical ning liturgical calendar. Or the start of the new liturgical season. Itang Kumbaga, kasi, Happy New Year ya po. Happy New Year. Yan. Nung kay katamong sisimba, Happy New Year ya talaga ita. Kasi, bakit pin? Umpisa na bayo na naman. Kay ba't kayang paman umpisa na ngayon ni, atin mo naman, manaya tamo. Aro, yung pipagkwentuhan mi Sara last week ite. The sacrament of waiting. Kailangan natin ka talagang panayan. At yung pamanenaya ngayon ni, makatakdaya pa mo, tita, wari. Atin yung number of days. How many days do you have to wait? Anapin. Nano yung pamanenaya ngayon ni, nano yung waiting, aman tamo ngayon ni. Yung Advent, yapin po yan. Preparing the way of the Lord, anapin. Aro, exciting lang pipagkwentuhan din. Pero ngayon Aldo,
Yan, umpisan tayo po naning liturgical calendar. Istuya mong Advent man umpisa ita. O Advent ya mo, istong kaya rin yung Advent, ya rin yung liturgical calendar. Ay, Alin naman po. Calendar ya pa mo rin po, buri na po sabihan, 365 days siya po. Pero, eya po magumpisa kitang January 1, andi karetang regular na kalendaryo tampo. Kaya po yung house tamo, liturgical calendar. Kalendaryo na pong tutukyan ning simbahan tamo. Yes, in liturgical calendar o one liturgical year, yapin niya in katamong pamag pigugunaman taya, ang po panggaganakan taya, dening ining kabuwan, meto nga banwa, deng misteryo na ning ginuta mo, hing manibat king kayang pangabayit, hing kayang biye, hing kayang kamatayan, ang po hing kayang pamanyubling biye, king mabilog abanwan. Nyanong apansin tamo, manong pisaya, hing kayang ing liturgical calendar tamo, itang Advent, itang pamaninaya, kay bat kanita, ing pangabayit, panga December 25th, ing biyena ning Ginoo, potang mag-ordinary time na po kanita tita, ne? Kay bat kanita, ing pamaylasan, na, potang manumpisata na king Lent, ing kayang kamatayan, potang palubta na king Triduum, Easter Triduum, ing pamanyubli ng Mebye, ta resurrection, yapin itang Easter Sunday or Saturday evening, itang Easter Vigil karin manumpisa nung karing service. Kay ba't dumurot na naman kanita, Easter season na naman. How many weeks of the Easter season? Kay ba't mirasta na naman kanita kayong ordinary time? So, dudurot ya mo po yan, tita Eware. Nyapin, nulalawen mo, atinta mo talagang amanwandang liturgical calendar or color wheel na pen. Kasi itang color wheel ito, karino papakit, dudurot la ring seasons. Gustong Balamparulang niya po. Maminsan, ito ko nga gana ka. Atin may itong sekta. Sabiyanan na ako. Ikayo ang Katoliko. Ulit-ulit yung mong babasan yun. Ayun naman babasan nga ing Biblia yan. Which, po tutu. Ing asabi diyan mo po siguro na ulit-ulit mo uling every year ating katang Advent season, ating katang Christmas, Lent, ampong Easter. So, deta pong apat season na reta, fixed la po detang babasan tam. Talagang, la po manaliwa. Pero kita pong ordinary time, manaliwa la po rin. Every 3 years shopping po itang Sunday readings tamo. Ang pong kaib, year 1, year 2 la po retang weekdays tamo. Kaya po tutu itang, iyamu niya itang banwa-banwa yan na yung babasan nyo. Uling kung sabihan yung Christmas, siyempre po, banwa-banwa yan naman pong babasan tamo. Although, kung minsan, atin tapa mo rin tutok yan na apat la po retang evangelist tamo. Tutok, mamalita mo rin. Pero, siyempre po, itas Christmas season, tungkol yan naman po ketang pangabayit ng Jesus. Essence is the same. Oh, the same yan po itang essence na. Ba? Pero, po fix ito. Balada yata, kabod mo makanyan. Pota not paying attention laking bagay. Nung inuman pin Katoliko, tita. Pota, daramdaman damo. Ing makasakit ka silub ko minsan, ing sasabi kaya ka dati yung Katoliko. Na may naliwaya sekto. May kyabi ya ka rin naliwa, pero kaya yung itulig sana. Kaya ka. Buri na sabihan, anyang bayo nilipat, na-aintindihan talaga yung sarili ng relihiyon, yung sarili ng panwalan. That's true. Again, not paying attention. Tita, kumbiran tala po rin kay katamong listeners. Nung bisa kayong makipagkwento po kay kami, isundo tayo, nano yan yung liturgical year, nano nga papansin nyo po, istong anti na kanining panahon, po tayo ing text na kay katamong, tuchup ne, ing hangin, pero opo, tutuya po ita, ing amyam mara, tuchup ne, ing amyam, tutuya po oneng, nano pa, atin ko pong aliwang apapansin, karen kay katamong pisamban, deng pisamban pong atin migkwentuhan na nyapin eware ren kulay na ning kay katamong kortina na den kortina ilang alilanda
or banners or nano. Ikwento yun naman po kay kami nung nani nga kakit yung karempi samban. Text Kaya yun na po. ribbons. Ribbons, pwede. Karempong smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang Popong Sun subscribers, 0923-231-4124. Text nila po kabang mag-break tamo. Pakiramdaman tayo po rening at mga kantang masanting para kay kayo. Kaya nita mo pamurin po, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Hi, tita. Let heaven rejoice. Totoo, that's true. Payari na liturgical year, tamo, rejoice, rejoice. Uling buri na sabihan, may po siyang alang kasasagkulan. Of course, dakal milyari naman. Pero kay katamong mabye, mangisnawa, masalese, estado o nung anti mo atin may nga aksidente pero may kabyus lang tita. Talagang very thankful in attitude tamo dapat. Actually, basta mangisnawa tamo, dapat in gratefulness tamo kakalingwan. Ay, nako. Ngayon manumpisa yung bayong liturgical year. Tita, siguro dito ka pasada. Makanano na po kasi, istong menumpisa ka Advent. Nanula rening seasons areni. Nanula rening burita mong sabihan. Atin mo naman fiesta. Kasi atin mengutang ka ko niyang misan. Sa Guliana, wari dapat green tamong eni. O tatyamong nandin makamaluto ya. Naman Huwebes Santo. Kasi po,
atin yang pagselebra na meto nga santo a martir. Ay, ta. So, it signifies na itapong red, martirya po itang santo, feast na nita meto nga santo that day. Kung maka white siya po, eya po, kaya po, meteya po ordinarily ketang edad, either ketang edad o sakit, pero eya po martir. So, itang santo nga itang pagselebra na, maging santo yan, not because pete de, yan po. So, maka-white siya po kanto. Imbis na maka-green niya for ordinary season. So, tita, pwede pala, imburi nang sabihan, keng kalibudta na ning metong a season, malyaring manyuludla o akit mo pag-celebrate de ining nung dapat mo maka white tapa Christmas or dening Easter. Pwede pa lang ating keng kalibudta na nita, aliwanin na naman yung isulod color. Na. Wow. So, aliya pala makanyan ka strictly itamo kabud. Wow. Pwede. Okay. Dening feasts areni, medyo dakala tita spread throughout the year anapin makakalat la. Nya nung akit ming liturgical calendar o dening colors pihula o permila o kay muna antimo nga ni Advent kay bat kanita Christmas white, ordinary time kay kalibudtan na green, kay bat mag-Lent purple na naman, and then itang gold or usually white. kasi parating ang gagamitan da purple ken Advent, ampong ken Lent me. Opo. Pero kangamong din ken pong katedral, purple ya po yung Advent, potang Lent, lilak ya po itang lighter color na po ning violet yung gagamitan. So iya po pareho kulay talaga. Itatapong bangkataaya identify may kanta lilak ya po itang Lent. Lighter color ya. Atin rule ken nung lawen mo rin liturgical books. One is nearer blue, the other is nearer red. Yung nearer blue in Christmas, tita. In Advent. So, purple lang pareho, pero inimpa nga purple na ning Advent, hali Christmas. Impa nga purple na ning Advent, mas malapit ya kayong asul, kay ba't impa nga purple na naman ning Lent. Mas malapit ya kayong maluto. Lilac. Yan. Medyo, atin tayo ng idea kanyan. Among Jean, mas anting nga pa nga discuss istong yung migkwento. Kay ba't itapin within Advent, ampong within Lent, itang timo, Advent pa mo. Third Sunday of Advent. Rose, ing gagamitan tamo. Kareng kay katamong vestments. Ampong itang kandila. Ampong kandila. Yan. So, mag-signify yung something ita. Pero, ini, tita, nulalawen tayo po in liturgical calendar, amanwan tamo, atin yung certain feasts and seasons. Sige pen, pasadahan tala nung nanula rening piyesta. Kaya na mo, alphabetical order. Bang kanita, map na mo, yung Advent. First season of the year is Advent. Wow. Yapin na consists of 4 weeks ita. Makarikilya po king pamagprepara king pamagdatang na ning Ginong Jesus ampo yung Christmas po. Kasi aduhay meeting kay pamagdatang kumsan sasabihan to itang pamagkadwang datang ng Ginong Jesus. Ampo itang historical pamagdatang na itapong Christmas. Yapin. So, pangaras na naman nining metong tita. I think, kapilan niyang bulan kasi ining annunciation. March 25 yun. Then, po rin pamiesta tamo. Then, pag piestan tamo talaga within the liturgical year. Kumbaga, major feasts. Dakal pa naman, dakalaliwang fiesta. Alwal da reni. Pero reni ring peka importanting ka-fiestan siguro, tita. Nga kailangan mention tala. So, annunciation, nanuya po kasita? Itang pamag-anunsyo ng Anghel Gabriel king Birhen Maria na siya may pili ang maging indo ng Ginong Jesus. So,
March 25 yan. Fixed day yan eh. Kaya mag-move. I Yung Aldo see. ng... Yan. Aga nakaking wali ko kanita. Yang angel. Kaya ba't kintade pa itan, the angel Gabriel announced to Mary. Orasyon tita, diwa po. Aha. Orasyon. Kay ba't naning annunciation. Another A. Ascension. Ascension na nun po kasi ni. Ing ginuta mong Heso Kristo yan eh. Wow. Itang 40 days kay bat ning resurrection ng Ginong Jesus. Ketang Jesus bilang tao ang pong Diyos mi balik ya king Ginong Diyos. King langit. King igpana. King Diyos igpa. King kalangitan. After 40 days 40 of resurrection. So adiway resurrection, adiway ascension. Iting kailangan tamong tatandanan. Ita pong resurrection, yapin po itang pangasubling miyena. Katlong aldo kay bat na ning Good Friday. So Good Friday, pero kay itang Domingo nga itang ganing aldo, yapin po yung pamanyubling miyena. Yapin po yung awas tamong resurrection. Aliwaya pa po itang ascension. Yapin po itang kay bat na ning 40 days na sinubli ang maybe mikyat siya ba no? Okay. Ascension. Tita Reni kasi rin medyo pisamot-samot da uling metong lamo papunta eh. Ing katawan at espiritu papunta banwa. So ini ni ascension. Wala lalo na detang drawing daring ascension ang pong resurrection. Halos pareho. Huling mag-float siya ken drawing ni. Kaya pag interchange daloreta nga duang litrato nga reto. Metong pa, there's another one. Medyo maka-confuse nung emo kabisado nung nanularening events. Tutuki na nining assumption. Assumption naman, itang pamagdala kang Birhen Maria katawan at kaladuan na king kalangitan. Ita pong ascension, Ginong Jesus, iya mismo. Iya igbalik king langit ne. Pero ing assumption po, king kapamilatan na ning upaya ning Ginoo, delade Birhen Maria king langit. Aliwa po ketang power ng Birhen Maria. Ali po, uling kapamilatan na po ning Ginoo, Ginong Diyos, ila po imigdala kang Birhen Maria king kalangitan. I see. Assumption po ito. So etala po pisasamut-samutan, ascension, assumption, resurrection. Although pare-pareho lang pa man yung itang mala mo lumulutang Ken drawing. gagato lang ken drawing. Gagato lang. Talagang akit talang bala mo susulapo. Pero ing paman yung lapo nga ita pare-pareho. So tita, potang kayari na mo ning Advent, mirasta mo kitang Christmas Vigil. Itang December 24th ning Bengi. Nano ya pong season ning umpisa na nini? Wow. Yapi ning umpisa na ning Christmas season. So itangaman mong December 24 Eve. Kabengyan ning Bayo Pasko ne. Vigil kanta Christmas Vigil. Ang gayang Epiphany. Ngayon yata yung Epiphany, January 9 niya eh. Tinukluya kasing Domingo in New Year. So 8 siya kanyan. Ay 9 niya po yung Epiphany. 9 yan eh. Kasi magmugla rin date sa red. Pero dati kasi January 6 yan. 6. Pirmi ay ta kanita. Wow. Napin triking saray eh. Wow. Pero ngayon ni ay ta. 8 Sige. siya. January 8 siya. Plus 7 days. So, ing last day na kanita yapin ing... Kay ing baptism of the Lord, yung January 9. So, pero kung tinukling Domingo ingay in January 1, itang kaybat na ning, itang Domingo kaybat nin January 1, yapin po ing Epiphany of the Lord. And then, susunod na Domingo, yapin po ing baptism of the Lord. Pero uling tinukluya pong this Domingo, in January 1, January 8 siya po ing Epiphany of the Lord. I see.
So, tita, in Christmas Monday, season, medyo makabakabaya naman. Octave of Christmas, hanapin namong Joel Napon. Atin niya talagang, atin ining Christmas season na ini, Manong Pisaya, December 24th ning Kapitangan Bengi. Anong bisa kayo? Kay, idanon tayong bagya, December 24th ning Sisilim. Pota Manong Pisano ring Simbang Bengi, midnight mass ata mo kasi pero rengali 1 lugar kasi may paparanon la or for convenience or mga rayula umpisan tani kanita ito. Basta't dadalumdum. Kamalaring mag-Christmas Eve mass alas 12 ning ugto. Nano yung house mo kanita? Christmas Eve noonday mass. Sekop niya na yan. So, midnight mass ya pa mo rin dapat. So, tita, Christmas season na tamo pen. Hitamong Katoliko, ing Pasko tamo, yaman ng pisang September. At saka po ing Pasko tamo, po itang September hanggang December 25. Aliya po. Ing Kapaskuhan po, magumpisaya pa po ken December 25. Lalo na po itang ausan tamong Christmas octave. December 25 hanggang January 1 niya po ito. So, Diyan, supposed to be po, bilang Katoliko, may pag-greet ka tapong Merry Christmas. Gusto pong diyan, December 25 pa po mag-umpisa hanggang pong ausan tamong Baptism of the Lord. Last day ya po ito. Nga tingkutang. Nung ka mag-greet Merry Christmas, bayo mag-December 25. Nung mo, ikitmitan former office mate mong friend mo, December 15. Mga nan, greet. Happy Advent. Advance Christmas. Tama kayo. Bala mo po tang epaman tinukluing birthday. Pwede. Or ningkay epaman Holy Week. May pag-greet nilang Happy Easter. Epaman may paku. Jesus Mariose. Pata mo. Pero acceptable po ita, tita. Hindi mo, epaman Christmas. Lalo na kaya ti Pilipinas. Kasi kabuklat mo, kagising mong September 1, damdaman may Christmas songs. Ne? Although, misconception niya po ito. Bare months na kasi yada kaya kanta. O nga ni mo, edi happy cool weather. Malyari naman ito. At least po, tanghaliwang mag-decor Christmas decors, manayla pa naman November 1 eh. Palagpas dia pa. Palampasan din November 1st. Ay tamo kay niking radio station hanggang ngayon, yala pa. No Christmas songs, no Christmas decorations. Mag-adventa pa mo. Ayan. Kay ba't pangaras na ni tita? Siyempre, yung kabaligtaran na naman nini, nung i-flip membag yung liturgical calendar o yung color wheel tamo, yapi naman ng Easter. Easter, yung sasabihin tamo, yapin inimpe ka importanteng ka-fiestan kay katamong Kristiyanos. Yapin po. Kaya po, ini po talagang pag-celebran tayong maragulan. Kaya yung balang Sunday tamo po, ingaos tamo, Little Easter ya po. Ing kilub na ning pabanwa pong balang Domingo. Pero po siyempre, itang Easter Sunday mismo, yapin po itang yung peka Easter tam. Yes. Ausan tayo pong Little Easter po din Domingo tam. And tita, ining Easter season ay ni potang se-celebrate tayo. O ining metong kong pansin. Atin kung kaluguran na pari, istong Pasko, Christmas octave, Christmas season, the investments na white la. Pero istong Easter, gold la. At niya naman pong octave in Easter. Mag-umpisaya naman pong tapong Easter Sunday. Kaya niya na. Peka importante yan diling ka fiestan. Anyapin, kumbaga, bonggang-bongga. Is to mag-fiesta tamo. So, during that season, karinla naman lulwal din yung kay katamong pamaminyag, karing especially then adult catechumen. Adult baptisms. Okay, but of course, ining Easter season, 50 days ya po, tita? Kalwat na. 50 days kasi hanggang Pentecost. From Easter Sunday to Pentecost. From Easter Sunday hanggang kitang pengako ng padala ng Holy Spirit. So, Pentecost. Okay, but isto naman, may balikta naman mo, Epiphany. Aliwa yung parokya na nga mong Joel din ni.
ing piyesta ngay ni, yapin ka no ining selebrasyon tamo, uling ing kay katamong Mesaya, o i Kristo, bakit na nayapin niya yung Mesaya. Nano yung important feast ay ni, tita, makanano ya po ini. Kasi Epiphany na atin Magi. Magi din yung kay katamong hausa na atlong hari na po. Wow. Atlong hari tamong kasi kasanayan ta na kitang kinwade kitang salmo kasi atin kwento ka rin na atlong hari magdalang gifts ni. Pero kitang Evangelist Lucas, San Lucas, kitang kwento na wise men la po. Okay. Kaila from the east so aliwala pong bansa. Yapin po yung manwanda anya mi bait siya po Ginong Jesus. Yan na po sasabihan da na pag acknowledge da niya po na iyo anak ning Diyos. Ang pongya ing pengako dang Kristo ning Diyos. Uling emu at saka eya mo para karen Hudyo. Nune para yab ken buong yato. Kasi ing may excuse yung acknowledgement kayo, man taga Hudyo, ela Hudyo. Eastern Slow. Pero tita, aga nakako, knowledge is power. Nya siguro, naisip ko mo, knowledge is power. Anyapin nung knowledgeable ka, matas ka wisdom, powerful ka. Kasi ila da kalabalo Itang, hiwari, astronomers lataw nung na sasabihan dapin astronomers lo uling migbasi lakit ang kaya akakit dang meto nga star na itang maragulo masalang star tikyan jamu ito miras la kang Ginong Jesus. Yes, anyapin ini dening kay katamong kening Epiphany nga ini itang Christ ing amanwan tamong Three Kings, Feast of the Three Kings sa tamo. Kanita da sinabi. Yan kumbaga, nung kanita makasalikot, medyo ordinary, regular boy mo balada rin tao. Pangaras na nining Epiphany. Sipan mo pin naman. Nung imaginean mo, itamo ngayon ni tita, nung makatok ng kaking metong very quiet street. Aga nakako kay kami, Santa Rita. Dakala rin quiet streets. Pero istong kabirabral, di natang na rin dakala bisitang pakakotsi, pakakalesa mo, o nung yung sasakenda. Wari, den tao kanita, maliswas la naman. Uy, nanong malilari kay tambale nga itayara. Tas dan mo resiping bale kanita, kaya nga lalambalo, istong dakal no rin kotsi kindalan, at lulub na laking baleyo, maki usyoso na la. Kasi pinaman, kaya naman ito naman, it's not necessarily a bad trait. Kasi pinaman, kabirabra ng karakala kotsi, nano nang malilari rugo kay siping mumbali. Susuguran da niya, arestuan siya, opota naman, natin bisitang pandangal, dintang. Ito kaluguran ipat abroad. O kaya pota, kaya naman, masanting nga milyari pota, kaya maten larugo ne tita. Isipan mo, siping na akong balerugo, tayo ko bambalo. O di, kailangan pakibaluan mo muna man, pero yapi nito. Then, ningatlong haring mago, amanwanda, o rening the wise men. Kabirabra din tang lakit ang manger. Di na tang laki ning meto nga malating sabsaban, o nung kay katamo lalabangan, o kay katamo tita na yung equivalent na niyan, siguro po, let's say, Kural, barong-barong. kasi kata man-made la kasi karin cave yun. Natural yun, cave. So, pero kung lawen mo laretang representation na drawings karen miyayaliwang artist ni. Kasi ken Belen kakitam ken Belen usually atyo itang mibait atyo no retang atlong mago. So bala mo agnanagnan ni. Agnanagnan ing event. Opo. Pero kung lawen mo laretang aliwang mig-drawing mo naman ginawang representation ketang kwento. At yung itang imberhen,
kakandunganan ni itang anak. Bala mo, 1-year-old ni. In such a way na alano ketang lalabangan, at yun no kem metong bale, makanyan. Bala mo itang ikwada ng may katok ng kem metong balen, anyan din tang laretang atlong mago. Chuno Egypt kanita. Chuno Egypt kanita. Bayo ilaw mo to ilaw Egypt mo. Opo. Detang atlong mago, may atin meninapla na ing anghel sinabi no, dumala niya ken aliwang dalan eno pakit king hari. Uling ing hari atin yung balak paten no retang paten na ing Ginong Jesus. Opo. Pero ing kay na mo representation da rin ng haring mago ngayon ni. Kasi istong wise man ka, istong matas ka katungkulan, kaya ganagan ng pangimot mo, halos sa kakit da rin sabla. Numunta ka kay metong kunyari, ining very powerful person na ini, powerful or very wise, muntaya kayong metong lalabangan, de medyo, agaw pansin kanita, hanapin kayong Tagalog. Kasi it's more of, base kitang kwento ng San Lucas, na atin niyang makasulat house. Kaya makanyan niya itang representation da rin aliwang artist. Pero yung punto, tita, nung pintala na kaning metong very powerful person or very wise man, buri na sabihan, people will know. Ay, dinalan lapin That's din the atlong mago. epiphany. Then, At lula. mago, dinalan lakang kaya mo, Haring Herodes. Yes. So that's the epiphany. Yapin ita ing amanwan tamong balo dare sabla. Yapin nga ni, isto sinabi tamong, I had an epiphany. Buri na sabihan, make a revelation, keka. You know something now. You know something that you did not used to know. O yan. So, within the liturgical season niya pangurin niya, pinitay, kay katamo better known as the Feast of the Three Kings, although it may not be on this January 6th. Pangaras na naman nining adiwa, tita. Dening adiwang feast days, amanwan tamo, within the liturgical year, dakala rin feast days na rin Santo, feast days ng kay katamong Birhen Maria, feast days na rin atin tamong gaganakan o ning kay katamong Ginoo, ning kay Feast of the Sacred Heart, etc. So within the liturgical year, makakalat la po rin At saka po detang feast days daretang Santo. Usually kasi detang feast days na ning Birhen Maria, kaya po buong simbahan celebrate da buri na po sabihan kay King Roma ya, ken States ya, ken Pilipinas o kung Japan yo. Right. Pag celebrando. Pero da pong feast days daretang Santo, not unless pong maragulan lang Santo, which are usually deta pong minunang Santong sikat ne, buong yatuya naman maseselebra. Then aliwa po, alila, kung no karin tam mikipiestang Santo, karin lo maseselebra. Yes. Ayan. Local feast, arapin kanita. Local feast po. Sundo tala po rin yung pipagkwentuan tamo, kay batning kay katamong break. Single blessedness, priesthood, religious life. Do you know your calling? The Archdiocesan Vocation Commission invites you to the Archdiocesan Vocation Jamboree to help you know where God is leading you. Happening on November 26 at the University of the Assumption Gymnasium, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Activities will start at 8 in the morning till 5 in the afternoon. For more information, call 0905-551-5873. This event is for all. We hope to see you there. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah.
tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah, singing Hallelujah. Ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang makiabig ang selebrasyon ng Aldoning Ordinasyon Sacerdotal ni Father Oliver Yalong at Father Norman Bitug, ngayon ka 22 Aldoning Nobyembre. Masaya at masaplalang Aldo ning Ordinasyon kereng Dear Amo. Ini ang kereng malating talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito. Magbalik tamo po ngeni kay ni pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM hingke katamong Archdiocesan radio station. So, then in feasts all throughout the year. Hilang kay katamong pipagkwentuan. Feasts, buri na sabihan din, pigagan, what we remember, what we celebrate. Ali naman necessarily, naman kailangan kasi patsa sinabi tamong piestan, ka-fiestan, feasts, naman pagtawan na maraguli. Malyaring ilola kanita, tita, nga gaganak ako. Putang atin niya mong patron saint o usually kay kami San Jose. Yung patron saint daw. Uling barrio San Jose kami. Wow. O mo naman pag-celebrate talaga yung San Jose, Amaragulan. Pero ilola, she makes sure na kay atin kang asado. Kasi kanita niyang 80s makanyan. Gusto may nasado ka kay nita Wow, first class nito. First class nita. Uling malagad mo yung Nanong okasyon? Kutang atin nasalan. yes. Nanong Ngayon, pagal okasyon? doldota niya kasi nga sado Uling malagwa na yung sasaling karni, malagwa na yung sasaling ingredients. Kanita, li. So, gusto nga kang asado kanita. Uy, what is the occasion? Yeah. What are we celebrating? O kaya, isto naman Easter Sunday. Atin, malyaring alaking nangit. Itang ken Tagalog po tumaya. Tumaya, wow. Yung sasabihan na lola, minsan mo kayong pabanwa, sinubli yung maybe, yung ginuta mo. Ampong ingaws na naman kanita. Paskong pangasubling mebye. Wow, Pasko yan naman ng awas. Uy, kayo, In feast day tamo ka rin santo, usually fixed la rin Fixed dates na. So, ati mo, San Jose. San Jose, March 19. Pero ustong tinod siya ketang Lent, uling lulubya ketang Lent season. So, kung tinod siya ketang major day na ning Lent Friday, season. example. Mag-move yun. Yes. I-move de po ito. Ang po itang March 23, Annunciation. Mag-move ya po. Pero celebrande pa po. Celebrande pa po mo rin to. Simple mo. Kaya naman, inggawan da. Itang festiva sa buha. Kalimutan ko na nung naing ligang manok. Kaya ba? Kung hindi nandemong chorizo, makanyan. Simple mo. Pero itang balo mo, special yung bagya. O kaya, kaya simpleng pansit. Nga tatandanan ko pa kanita. Istong Lent. Deng makanyan, tita. Balo itang pansit salmon. O kaya, atin salmon na delata. Ba't ipansit ding medyo sabag-sabagan na harapin natin niya sabo, ditak. Kain mo kanita ito. Yaning, kasi Lent, kamalyaring mangan karni. Wait, ang usually, malagad may mga kakitang nilutong maanya naman. Ngayon manakit kong pansit salmon, ingagaganak ako, ninong kapiesta ning kay katamong gaganakan ngayon. Anyang anak ko potong may nakang spaghetti kaya balay, ating birthday, yun hali Aldoldo. Na merienda, spaghetti, nang ka-ordinary na. Kanita, then feast days, especially nung patron saint me, ing mag-fiesta. Itang favorite mong santo. Pag-celebrate. Kaya simple mo naman, sandwich, ham. Kanita kasi yung sandwich, kaya mo, egg. Wow, egg sandwich. Gusto maging ham sandwich siya. Uy, nanong pigaga na kanta mo ngayon Aldo ngayon, what are we celebrating? What are we commemorating, Ana? Anyway, so all throughout the year, atinta mo pong makanyan. Atinta mong holidays of obligation mo naman, nga manwanta mo, tita. Then yung holidays of obligation na rin dictate nala naman ng kay katamong ordo rin. Makasulat la Buri na sabihin, kailangan simbata mo, antiya mong Domingo. Diba't pangaras na naman ng Holy Week.
Then, balutan ing Holy Week. At niya naman makatakdang aldoyan. Especially, pangaras na nitang aman tamong Triduum. Yung kikatamong Easter Triduum, manumpisaya tita, wari Huwebes Santo. Huwebes Santo, Mhm. Biyernes Santo, Sabado de Gloria yada ning. Yes, Sabado de Gloria. Although ring King Western kay Black Saturday. Black Saturday. Kasi the Lord is dead. Ganwara. Punang itamong Pilipino, ali. Sabado de Gloria. Iisipan tamong agad. Eta na dinalan kita Saturday morning alayo yung Diyos isipan tamong agad itang Easter Vigil. Wow. Malapit na mag-celebrate pasibayo. Kay ba't Immaculate Conception in December 8 arureng mag-fiesta guagwa. Kaya naman ita, makatakdaya naman, makasulat yung mikimot ita. Kay ba't of course, detang kay katamong tatandanan, Lent, ampo pang Pentecost, kaila rin. Bibilangan lang naman din Pentecost is 50th day after following the Passover hanapin or the Easter. Kay Batita, pag nakatala naman, agyang nandin tala pa po sasabihan rening colors. Meto nga pasada, bayo tamo mamupos. Huling, milabasing meto nga episode. Bila mo kaya malayan. Mumuna, Advent. Kaya piningaman mo tam, purple yung gagamitan damo. Pero nam kitang 3 Domingo. Naning Advent, Gaudete Sunday, rose siya po yung gagamitan, akule. Pero kaya po itang Christmas, it's either po white o kaya po gold. Not red nor green. Ay, no, kung gusto mig-red kami, gulo ka ta kanta. Pero kaya kita pong length, purple yan naman po, pero usually lilak ya po yung side na ning lilak. At yun naman pong optional, itang pong 4th Sunday of Lent, Laitare Sunday po yung house tamo, rose siya naman po. So, rose, not pink, okay? Usually po, old rose siya po yung gagamitan da. Pero kay mag-red siya po, potang Palm Sunday, Passion Sunday, ang po pong Easter Triduum. Pero kay po, white and gold mo rin po ken Holy Thursday, ang po po itang Easter Vigil. So, that's during Lent, then colors. Pangaras na ng Easter season, white? White or gold niya naman po. Except po ken red siya po ustong Pentecost Sunday. Yung Holy Spirit, red siya po. Pang-ordinary time. Pwede kayo magbalik ka po ken green during ordinary time. Pwede naman po kung atin special occasion or feasts. Okay? Then kung ganang solemnidad ng Ginong Jesus, ampo po karetang Santo nga di martyr. Po martyr. Ampo po karetang local feast po, karetang patron tamo, white siya po yung gagamitan tamo. Pero syempre po, potang atin pong mete, usually po, purple na yung gagamitan da. Purple yung gagamitan da, pero yung talagang kulay po ka rin, black ya po. Okay. And then red po karetang aman tam martyrs. Ampo po ka rin apostles. Okay. So red din colors. Red for martyrs and the apostles. And the white for Holy Spirit. solemnities, for the feasts of the Lord, for the saints, for Christmas, for Easter. Okay, but Advent, purple. Gagamitan tayo naman ito for Lent. But optional na rin ng aliwang colors. So, ala na pong aliwang kulay, luluwal ala na pong nengkay, blue, nengkay, Feasts of the Blessed Virgin Mary. Allowed ta naman kayo ni Pilipinas kanita. Malagad mo po yung blue. Pero usually kanya pong Birhen Maria. Yes. So, alang lulwala yellow, alang lulwala, hala dapat. Siyempre po masakit siya po itang itang aliwang yellow, itang matsurang gold. Gold. Gold pa yung pero yellow. Masanti. Kaya ito, that is not yellow. That's supposed to be gold. So, nung yellow pang gold. Dito pong mag-lector o mag-sakristan po, bang kanita po ko po malilito. Panigaralan niya pong itangawsandang ordo. Saliye po yung ordo king kaya. St. Paul. St. Paul. Atin po ito. Mga 120 pesos siya po ito, banwa-banwa. August, lulwal na rin. Ngayon ni ba lang, exogrado naman pa. Lulwal na po kanta. Sanayan niya pong lalawin. Kasi karin po, kabuklat yung mga niyan.
At suya po itang date, pero kay nanong yung okasyon. Kay ba't na po nito makasulat ka rin kung nanong po yung sulod. Nanong yung kang kulay, yung tukyan. Gamitan yung ketang altar, o ketang sulod na ning pari. Yeah. Kung minsan kasi malyar tang i-prepare niya ning sakristan, pero kaya na sulod ning pari kasi aliwaya dapat kulay. Yeah. May yari tamo po kayong episode tamo ngayon ni Pisasabihan tala, nanula rin ng liturgical colors, nanong liturgical calendar, nanula rin ka fiesta, pigugunaman tamot gaganakan ka rin ng Aldo nga rin. Hariyan tayo po yung kekatamong episode, kening panalangin. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa, miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ning tulami kaniting pigkalumong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdag abeluan dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At siya karing karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman karing ngening. Paratila sana maging masaya, paulina naman din pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalumusa na karelay maya kalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela, yung kekang lugod at lunos. Iapagmingan kaya kay tiking lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming ginong, magari kaya bemo at ning banal na espiritu, manggaman king alangang ka. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe, you ini po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ning kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon Aldo ngayon. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talang siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.